Rahim, alhamdulillah, rabbil alamin. Cette merveilleuse chanson de Amadou et Mariam, c'est vraiment la légité. Hein? Ko slamé ko douke, ko chrétien ko douke. C'est slamé ko fo la ilaha illallah, chrétien ko fo. Ah, faut tu connais. Ah, faut tu connais. Ah, ko chua. Ah. Bon, obi afo arabukana. Ah. C'est vraiment on rega do bi arabukana. Avec arabukana. Amige kanchamana. Nga beni lailai akilo arabukai. Aha. Oh, nga amantafo wala shi. Alléluia. Bon, alléluia. Ah, on dit alléluia. Ayi, oui, koro dronko ala tanu grec kanedo. Ah, voilà, on t'a arabe, on t'a grec. Alléluia. Bon, alléluia koro. Ah. Anga ala tanu. Bien. Ya famu. Ah. Oh, nga duwo ke kan, ibi nga na nyuma de siri. Ah. Ka fo misali ala ka jamana basigi. Aha. Ala ka jamana kulusuma. Naam. Oh, ala ko kaka ala ko son. Tabarakallah. Ni ala bla kuma nyuma ni nga na nyuma sanfɛ. Ah. Wa cha ala fɛ ko bisira sɔrɔ. Très bien. O nga duwo ke chuwe. Bon André. Ko dono ko hali dina te kele ko ala ko ni kele. Ko dono ko hali dina te kele ko ala ko ni kele. Bon. Ba fi mi fo. Ah. Akilla ba fi ka fo ko daba ye kelen. Daba ye kelen. Daba ye kelen. Oh, ale de ye fɛn bɛɛ da. Naam. Ale ye fɛn bɛɛ kunnasigiba ye. Akilla u b'a fɛ k'o fɔ. N'o tɛ ne ka faamuni la diinɛ ko faamuni la n'i ye bato siraw ye tiɲɛ don dɔw b'a fɔ ko a bɛɛ ye ala kelen ye nka kuma dɔ n'i donna ɲɛmisɛnw kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ danfara bɛ alaw ni ɲɔgɔn cɛ nka daba kɔni o ye kelen ye. O ye kelen ye. dɔw ko ma ala ye maa ti sɔsɔ mais ma deli k'ale tɔgɔ mɛn ko galɔnifin. O tiɲɛ kuma dɔ tugufiliw fana tugufiliw don. Tugufiliw. N'o tɛ i kɔni a ma kɛ cogo o cogo i bɛ daba in i b'a tɔgɔ mɛn i b'a tɔgɔ mɛn i b'a ka sebaaya ye i y'a faamu. Hali ka dan i yɛrɛ ka ninakili ma i bɛ wuli ka taa n'i yɛrɛ ye mɔgɔ t'i tɛgɛ minɛ waati min ka di i b'i sigi tubabu ko ten i b'i ka mouvement kɛ ka ɲɛ i b'a dɔn ka fɔ kanu k'o ye sebaaya dɔ ye sebaaya min gulonnen tɛ e yɛrɛ la. Siga t'o la. Hakili la tugufiliw don walima hakilila wɛrɛw don hakilila minnu ni maa bɛ se k'a fɔ ko dantɛmɛkow don. Dantɛmɛkow. Awɔ maa kɔni tɛ se k'a fɔ ko dɔw bɛ sen na i tɛ se k'a fɔ k'i t'olu kalama. Ma ala ye tiɲɛ dɔn mais ma ala tɔgɔ mɛn. I tɛ se k'o fɔ wa. I tɛ se k'o fɔ. Ayiwa tubaarikala bisimila. Ayiwa Abdulaye bi ye ntɛnɛn ye. Naamu. Kalo tile 13 don marisi kalo. San 2023. Naamu. Fasiribaw sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ an bɛna lajɛ fɛrɛtɛ fɔlɔ kumaba dɔw ka se ka olu ɲɛfɔ mɔgɔw ka faamuyali sɔrɔ a ko la Abdulaye. Tubaarikala. An b'a daminɛ l'indicateur de renouveau ale ye mun sɛbɛn bi. Ale ko kalanden dɔw a jateminɛ k'a fɔ dɔw kun sigi u tɔgɔ sɛbɛn ka sanfɛ kalanw kɛ k'a sɔrɔ ni u ma tɛmɛ sira jɔnjɔnw fɛ. O fana bɛ yen. Ko u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan min y'a jateminɛ k'a fɔ ko sanfɛ kalansoba min bɛ wele ko université des lettres des sciences sociales k'u ye kalanden 5,428 de ye minnu tɔgɔ sɛbɛn cogo ma yan minnu ma don minnu donna fɛntiri fɛ fɔ cogo wɛrɛ la Abdulaye. U ma se ka don da fɛ. Ayi. Allahu akbar. U k'u bɔ da fɛ sisan. U ka fɛnɛ datugu k'u bɔ da fɛ. A laban kɔni o ye sa o. Gabriel Touré la lafasatɔ min bɛ wele ko Sinakam o k'olu y'u ka fununbaarala sariya wuli ka bɔ yen nɔ k'u bɛ se ka baara daminɛ. A ka dan bɛɛ la. URD olu ka tɔn ka lajɛrɛba min bɛ wele ko conférence nationale ka senfɛ tɔn ɲɛmaa Wɔɲɛ Kulubali k'ale ye i tɛgɛ bɔ kokura professeur Saliku ma k'a fɔ k'u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka bɛn. Référendum min bolodalen don ka bila kalo in tile 19 kan. Kari mun bɛna. Kari nata in kan k'a bɔra ma. Naamu. Ko a kɛmɛ sababu ye ka kumakanw cɛya ko kura ye. Siga t'o la. Minnu mina ni sigaw ye k'a fɔ ko yala cɛmancɛ fanga kun bolodalen don cogo min na a na kɛ ten wa. Kuma bɛ yen. Ne t'o dɔn.
o kɔfɛ bon i b'a ye fana k'a fɔ kɛn yɛrɛ lakɔliso ɲɛmɔgɔw o k'u y'a jira sa k'a fɔ ka juru bɛ jamana la o ko ni a ma sara ko tile 4 baarabila y'o daminɛ bi ntɛnɛn yɛrɛ Mali kɔnɔ an mun ka wari b'u bolo dun ayiwa olu bɛ taa grève la parce que ma sara an mun y'an wari sara kan an den bɛ taa ekɔli la dun an hakɛ dun ne yɛrɛ fɛ nin ka nɔgɔ ayi n'i b'u ɲininka an fana hakɛ dun ɔ n ko ne fɛ sisan nin ka nɔgɔ e nana e y'i ka wari sara ne ye n ka wari sara i bɛ taa sɔrɔ ni Sule nana gouvernement ka bolo fɛ o tɛ Sule labɔ classe kɔnɔ ne ba i y'a kuma faamu sinon a ma se grève parce que u b'an fana tɔɲɔ an mun y'an ka wari d'u ma an ni gouvernement tɛ kelen ye n'an baara bila an dun gouvernement minnu nana gouvernement kan u b'olu dɔn u b'olu labɔ kɛnɛ ma dɔrɔn kuma filɛ nin ye i ye n ka kuma faamu le républicain ale y'a sɛmɛntiya a ko di k'a fɔ ko référendum bɔli a dɔgɔkɔrɔ ko mara ministre Abdoulaye Mayiga ye ɲɛfɔliw kɛ parti Sénas faso hɛrɛ ɲɛmɔgɔba Dr Zumana Sako ko a ye Emmanuel Macron jaabi o min y'a jira k'a fɔ Mali politique mɔgɔw dɛsɛra ka fɛɛrɛ de sigi sen kan walasa ka jamana latilen sariya sunba kura hukumu kɔnɔna na o ko politique tɔn ka fara ɲɔgɔn kan k'olu bɛ wele ko cadre d'échange o k'u y'a ɲini ko nin baara in yɛrɛ ka kun ka bila siɲɛ kelen Ablaye l'essor faso ka fasiri o ko kalata ko hukumu kɔnɔna na o ko dalilu minnu y'a jira k'a fɔ ko référendum kan ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ o ka waati dɔɔni kɛ o ko ɲɛfɔliw kɛlen don ko kɔnɔ o ko siratigɛ kan essor kɔnɔ o kɔfɛ sa i b'a ye k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ bolokurun fili n'o ye box ye muso kunda o ko Fatumata Marine Camara ale bɛna taa Mali jɔyɔrɔ fa diɲɛ musow ka ɲɔgɔn kunbɛba siratigɛ kan ni lahalaya kan a cɛ ka jan tɔ la dɛ i muso ye box kɛla ni min kɛ cogo dɔn Ablaye n'a dimina i b'a deli kɛ ayiwa d'accord i ye kuma faamu est-ce que kuma ka ca ayiwa les échos wele ale ko yala jamana ɲɛmaaw ye dalilu minnu ni ɲɛfɔli minnu kɛ ka sababu kɛ référendum bɔli a dɔgɔkɔrɔ ko kuma ninnu na jamanadenw kun minɛ wa ayiwa ɲininkali tɔ min bɛ yen i b'a ye fana k'a fɔ ko ASMA CFP olu ka conférence nationale n'o ye tɔnsigiba ye a tako sabanan baaraw sɛbɛntiya tɔn ɲɛmaakɔrɔ Sumeri Ubayi Mayiga o ko tiɲɛ yɛrɛ la ko a kun bɛ bɛɛ lajɛlen hakili la tɔnsigi in senfɛ i b'a ye fana k'a fɔ ko centre odontostomatologie i ma fili ɲɛ furakɛyɔrɔ in o ko u ye nin dɔgɔtɔrɔsoba in tɔgɔ da professeur Amadi Traoré la tubarikala o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko FENACOM olu ka lajɛrɛba dɔ kɛra n'o ye assemblée générale ye k'u ye ɲɛfɔli kɛ ka ɲɛsin san 2022 baara minnu kɛra ani taalen ɲɛfɛ u kan ka sira kura minnu ta Ablaye l'indépendant ale ye mun sɛbɛn a sɛmɛntiya k'a fɔ ko référendum bɔra dɔgɔkɔrɔ nka ko don wɛrɛ bɛna fɔ sigikafɔ kɔfɛ mara ministre so mɔgɔw ni EJ mɔgɔw ani fo ka taa se mɔgɔ mɔgɔ dɔ bɛ kalatako la o bɛɛ lajɛlen bɛna sigi ka kuma ka don dɔ perepere tigɛ ko la i b'a ye fana k'a fɔ ko cadre mɔgɔw kun y'u ka siran jira k'a fɔ k'olu sirannen don k'a fɔ ko dɔ tɛna na fara cɛmancɛ fanga waati kan ko kura ye o ko n'o dun kɛra ko Mali bɛna ɲagili jugu wɛrɛw sɔrɔ ka bɔ an jɛɲɔgɔnw yɔrɔ DGCC la ko lafasatɔnw ka dimiya kun ye mun ye indépendant bɔlen don dɔw kalama k'a sɛbɛntiya fana k'a fɔ ko CEDEAO jamanaw ka kɛlɛbolo ɲɛmaw n'o chef d'état major ye o ko olu ka ɲɔgɔn kunbɛba dɔw bolodalen don Guinée Bissau bintɛnɛ in na kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka kɛlɛbolo min kan ka sigi n'a bɛ wele ko force en attente régionale force anti coup d'état ka se ka o sigili baaraw sen na teliya ko force anti coup d'état de wuli awɔ le repère ko farafina grand prix soboliba kɔnɔ ni y'a tago filanan ye o ko Premier Mali ka cilen dɔw bɛ Marrakech walasa ka se ka nin ko ye nin ko labɛnw siratigɛw kan min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ an ka référendum min bɔli ko la sirakɔrɔ a waati ka bɔli la a dɔgɔkɔrɔ a bila ko dalilu minnu b'a la tiɲɛ yɛrɛ mun ye repère mɔgɔw bɔlen don a dɔw kalama
ko cadre kɔni y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko référendum kɛlen yɛrɛ k'u ka sin k'o dabila sa k'u ka u ɲɛsin kalata wɛrɛ nataw ma ko cadre y'o fɔ ayiwa le malien fasoden ko référendum in bɔli ko tiɲɛ yɛrɛ mun ye dɛ ne t'o dɔn e t'o dɔn le malien mɔgɔw ko olu bɛ dɔw kalama ko olu kɛn bɛ kun ne dɔ a dɔw ni ɲɔgɔn cɛ INT mɔgɔw ye a sɛmɛntiya k'a fɔ ko olu kɔni bɛ yɛlɛma minnu kan ka kɛ mara ni politique ko taabolo la ko olu b'u hakilila ninnu senkɔrɔma don INT kelen musow ko olu y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko sɛnɛ min bɛ kɛ k'a sɔrɔ ni suma ma turu dugukolo la culture hors sol ko olu kɔni bɛ o taabolo ka d'u ye ko muso ninnu b'a la ka ɲini ka se o baara la kosɛbɛ k'a matarafa lakana ko siratigɛ la olu ye ko dan b'a la ka kari Bamaciu la kosɛbɛ nin waati in na Ala k'o kɛ amina le challenger an b'a da kelen ɲini ye ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ BND la ko u ye tasibila ye ka ɲɛsin u ka musow ma 8 mars hukumu kɔnɔna na i b'a ye fana k'a fɔ ko Badara Alu Sako ale ye a sɛmɛntiya Tundi ka masalaba kɛnɛ kan k'a fɔ ko kalata minnu ni olu kan ka kɛ ko finitigiw k'u jija ka kalata ninnu kɛ o kɛ waati la ani u ka fanga bila ka taa u ka kanw kɔnɔ a bila dan min bɛ tali kɛ péage baarakɛlaw k'u kɔni diminen don kosɛbɛ u y'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ kɛlen don ka u kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye ko u ka bila u ka hakɛ kɔnɔ a bila dan sɔgɔmada na kunnafoni teli kumaba dɔ ye nin an b'o bila kɛrɛfɛ tilegan na i bɛna lajɛ ka walawala k'a di mɔgɔw ma kosɛbɛ Bamanan André ko jamana yɛlɛla ko jamanadenw falenna jamanadenw yɛlɛmana ko an ma yɛlɛma mɔgɔw de tɛ ko kɛ kɛma tuguni jamana falenna ko jamanadenw ko u jogo yɛlɛmana o ye tiɲɛ ma bila yen o ye tiɲɛ mais mun ne jogo yɛlɛmana o de problème parce que mun tun bɛ kɛ fɔlɔ o tɛ kɛ sisan o fɔlɔ den ye bɛɛ ta ye sisan den y'a bangebaaw dɔrɔn ta ye n bɛ se k'i den bɔgɔ fo di bɔ la n bɛ se k'i den ci ka taa n ka ci la ka na i t'a ɲininka mun na a taara n ka ci la o tɛ wa maintenant n bɛ se ka i den n bɛ se ka taa ka don école la ni se t'i bolo i tɛ ɲininka k'a fɔ décédé u ɲɔgɔn d'accord don mais sisan ni ne y'i den bɔgɔ kara ni ne i den ci i b'a fɔ mun na y'i den ci ka den bɛ n bolo i b'a fɔ fajugu den b'i bolo i bɛ n den de ci parce que n b'i den ci waati min na sɔrɔ n ma n den ye ne bɔra ka n den ɲima ne y'i den de n ko karisa n ta nin san ka na mais bi u b'a kɛ ko mun na n b'i den ci k'a sɔrɔ den bɛ n bolo ni ne y'i den bɔgɔ u b'a fɔ mun na ye n den bɔgɔ est ce que e de y'a wolo wa donc den mara cogo depuis kin kɔnɔ den mara cogo tiɲɛlen don so yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ kɛ o tɛ wa ne yɛrɛ fɛ depuis so yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔ hali fa ni ba yɛrɛ tɛ bɛn a la fɔlɔ voilà fa n'a dɔgɔninw fana tɛ bɛn a la o de bɛ a la donc a kuma ka ca denko maracogo ani taabolo caman bɛ du yɛrɛ kɔnɔ olu bilalen ne fɛ o de nana ni gɛlɛya in ye sisan anw den ka di fɔlɔ ne den b'a ta k'a di n dɔgɔnin ma foyi tɛ bɔ a la n b'a di n dɔgɔmuso ma n kɔrɔmuso ma a filɛ a balolo a ɲɛna a bɛ yen a bɛ i t'a dɔn nka foyi t'a la sisan jɛn ne b'o kɛ n'i y'a kɛ fana a kɔrɔ dɔw ka ca dɛ mɔgɔw fana b'a dabila ten o i bɛ taa sɔrɔ nin den dɔ bɛ den ma sisan balimaya ni jigiya kama kuma dɔ e tɛ den minɛ ka ɲɛ i b'a minɛ cogo dɔ la min bɛ se ka kɛ sababu ye ka dan yɛrɛ kari a ka mɔgɔya la ni ne fana y'o ye n tɛ den gɛrɛ na donc y'a ye donc denw ma falen anw de falenna anw ye masa n b'a fɛ k'o de fɔ i yɛrɛ y'a sɔrɔ sisan anw bangebaw anw mun ye masa an yɛrɛ jogo de man ɲi an yɛrɛ jogo de man ɲi voilà sinon denw tɛ parce que den bɛ n'a fɔ bɔgɔ kɛnɛ da bila ye n'i y'a mɔn k'a bila cogo n'a jara ten a bɛ to ten de fɔlɔ n'anw donna so kɔnɔ dugutigi donna so kɔnɔ a bɛ denmisɛn de ɲininka denmisɛn min karisa tɛ a taara min a ye taa ɲini ka na sisan ni da waati se maa si t'i den ɲini ni da waati se dɔw yɛrɛ b'u da u t'u den ɲini den b'a kun fɛ dumuni waati b'a sɔrɔ den tɛ sɔrɔ fɔlɔ dumuni waati b'a sɔrɔ den bɛ so kɔnɔ i taara cogo cogo dumuni waati i b'a sɔrɔ i bɛ so kɔnɔ dumuni waati k'i sɔrɔ so kɔnɔ dumuni waati bɛ jɔn de sɔrɔ so ne hakili jigin an terikɛ dɔ bɛ yen
Nami yoro wigenu na ta me to temi ɲɔgɔn fɛ. Mais nami temi na ni midi sera dɔrɔn are duti ke sisan dɛ. Ouais. Mais comme cɛkɔrɔba bɛ yen mais ni midi sera dɔrɔn a b'a fɔ a k'olu ka dumunikɛ heure sera. Voilà. A wuli a b'a ka moto ta a bɛ taa gɛrɛn na a bɛ taa so. A bɛ taa so. Awɔ. Bon olu tun bɛ kɛ fɔlɔ. Awɔ. Awɔ donc ko i b'a ye donc kana an kana baga denmisɛnw an yɛrɛ n'o b'a la. O ye tiɲɛ ye. Anw ye bangebaaw ye an yɛrɛ n'o ba de b'a la. Ayi anw de nɔ don. Sinon denmisɛnninw ne hakili la an ye sira min don o b'a la k'o de taama. Voilà. Bon an ka jateminɛ kɛ an ka segin an kɔ. Voilà. N'an seginna an kɔ taabolo kɔrɔ dɔw bɛ yen. Ne delila k'a fɔ yan u tɛ diinɛ ko ye dɛ. U tɛ diinɛ tiɲɛ. U tɛ maa bali ka diinɛ ko la. Ayi. U tɛ maa bali ka ala sɔrɔ. Walahi. Taabolo ɲumanw de don adamadenya kɔnɔ. Siga t'o la. N'an y'o matarafa. Mun man di mɔgɔw ye diinɛ yɛrɛ y'a sɔrɔ taabolo ɲuman b'o bolo. Diinɛ y'a sɔrɔ ladiriya tileniya hɔrɔnya tun b'an bolo. Diinɛ t'o contrôle o. Diinɛ tɛ baw ma fiyewu. Diinɛ tɛ ka mɔgɔw mara ɲuman a tun bɛ yan o k'a sɔrɔ diinɛ tɛ yan o. Ɔ n ko diinɛ fana tɛ baw ma o. Ne yɛrɛ de fɔ donc kana fɔ o fɛ voilà donc i ni ce. Awɔ i Traoré. Ala ka dɔ wɛrɛ yira. Amin. Le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. 9h anniversaire, premier flash du jour. Nous sommes aujourd'hui lundi, le 13 mars de l'an 2023. Aruna Djaniba est là. Rebonjour. Et bonjour Abdoulaye Andan, bonjour à toutes et à tous. Initialement prévu le 19 mars 2023, le vote référendaire de la nouvelle constitution connaîtra un léger report. L'annonce a été faite dans la matinée du 10 mars 2023 à travers un communiqué lu par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. Dans le communiqué, le gouvernement du Mali précise que ces reports se justifient par la ferme volonté des autorités de la transition d'appliquer les recommandations des assises nationales de refondation, notamment la pleine opérationnalisation de l'autorité indépendante de gestion des élections à travers l'installation de ces démembrements dans les 19 régions administratives du Mali et le district de Bamako dans les plus brefs délais, ainsi que la vulgarisation du projet de constitution avant d'indiquer que la nouvelle date du référendum sera fixée après concertation avec l'autorité indépendante de gestion des élections et l'ensemble des acteurs du processus électoral. Discussion autour de la gestion des dépenses publiques malgré la baisse des recettes fiscales ainsi que la hausse des dépenses d'intervention dues aux crises sécuritaires et économiques. Le ministre des Finances du Mali voit les choses au vert et se félicite d'avoir maîtrisé les déficits budgétaires de 2022 qui s'élèvent à 4,9% contre une prévision de 5,2% du PIB. En effet, cet optimisme affiché ne lui a pas empêché d'investir les acteurs de la chaîne des dépenses publiques à une prise de conscience et de responsabilité dans la mise en œuvre efficiente du budget d'État afin d'atteindre les objectifs des politiques publiques. Suite à la résurgence de la Covid-19 et de la guerre en Ukraine, la hausse de l'inflation, hausse généralisée et durable des prix des biens et services au niveau mondial fait l'objet de mesures idoines prises par les banques centrales pour assurer la stabilité des prix en augmentant les taux d'intérêt et par les gouvernements pour atténuer la vie chère dans les pays. Dans une interview accordée à la chaîne française LCI, le président béninois Patrice Talon a affirmé que si la mission de Wagner est purement sécuritaire pour faire face aux djihadistes, ce n'est pas condamnable sur les principes en se référant sur le cas de l'Afghanistan où il y a eu des sociétés de sécurité privées qui sont intervenues pour protéger les édifices et autres infrastructures. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a signalé que 11 pays d'Afrique orientale et australe connaissent une épidémie de choléra extrêmement préoccupante avec 67 822 cas et 1788 décès estimés. Il s'agit du Burundi, du Cameroun, de la République démocratique du Congo, de l'Éthiopie, de la République sud-africaine, du Mozambique, du Nigeria, du Kenya, du Malawi et de la Somalie.
L'information a été donnée par l'UNICEF à travers un communiqué en date du 9 mars dernier signalant que les événements climatiques extrêmes amplifient les manques de financement des infrastructures d'eau et d'assainissement. C'est tout pour ces flashs d'informations de l'Anda. Merci de l'avoir présenté. Excellente journée et bonne semaine à toi et à tous les auditeurs et que Dieu veille sur le Mali. Tout à l'heure, on va donner la parole à Mariam Sangra Tomdral, la reine du riz, dans l'émission Niro. Et la technique sera entre les mains de Fatou Sanogo.